Satu hobi, ayo subscribe Mas Bro. Gas terus, bikin konten kita jago. Satu hobi, ayo subscribe Mas Bro. Yes, subscribe Mas Bro. Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing di sawahnya Mami Otong Mas Bro. Ini sekarang saya ditemani sama si Adit, si Akil, Mahudi. Woi, ini tim-timnya Satu Hobi ini sekarang pada semangat semua Mas Bro. Oke kalau gitu Mas Bro, kita langsung gas cari lubangnya Mas Bro. Oke Mas Bro, ini lokasi mancing kita sekarang Mas Bro, di sawahnya Mami Otong Mas Bro. Ini 3 squad Satu Hobi Mas Bro, lagi usaha pancing belutnya Mas Bro. Woi, itu ada si Mahudi, si Arit, si Akil itu Mas Bro. Oke kalau gitu Mas Bro, kita tunggu panggilan dari 3 joki ini Mas Bro. Oke Mas Bro, salam Satu Hobi Mas Bro. Oke Mas Bro, saya dipanggil sama si Adit nih Mas Bro. Mana Dit? Wih, langsung ditarik juga sama si Adit nih. Terus tarik Dit. Wih, mantap si Adit. Wih, strike si Adit Mas Bro. Wih, hebat nih Mas Bro. Si Adit ini Mas Bro. Wih, babon sawah dia dapat si Adit nih Mas Bro. Keren Adit nih Mas Bro. Oke Mas Bro, kalau gitu Mas Bro, salam Satu Hobi Mas Bro. Siap. Oke Mas Bro, ini saya dipanggil sama si Akil nih Mas Bro. Katanya ada yang samar pancingnya Mas Bro. Mana Akil? Wush, hebat si Akil nih. Oke Akil, tarik saja Akil. Wush, tengok tuh si Akil. Dilepeh dia tuh Mas Bro. Wih, pancing ulang. Oke kalau gitu Mas Bro, salam Satu Hobi Mas Bro. Dipanggil lagi sama si Akil nih Mas Bro. Mana Akil? Mantap si Akil nih. Saya rekam lewat sini dulu Mas Bro. Tengok nih. Mantap itu lubangnya Mas Bro. Tuh. Mantap si Akil nih Mas Bro. Gacor hari ini Mas Bro. Si Akil nggak mau kalah nih sama si Adit nih. Tadi si Adit strike duluan dia itu Mas Bro. Sekarang nih giliran si Akil strike Mas Bro. Wih, senyum Kil, mana gigimu Kil? Gigi si Akil tuh hilang deh itu Mas Bro. Oke, kita tengok nih aksi si Akil sekarang tarik belut Mas Bro. Oke, sikat Kil. Wih, tengok nih Mas Bro. Tengok nih si Akil Mas Bro. Lepas punya si Akil Mas Bro. Oke Mas Bro, kita tunggu si Akil dulu ambil umpan Mas Bro. Oke, nanti kalau dimakan lagi Mas Bro kita rekam. Oke gitu. Oke kalau gitu Mas Bro, salam Satu Hobi Mas Bro. Oke Mas Bro, pancing saya dimakan ini Mas Bro. Nih sekarang giliran saya strike nih Mas Bro. Saya nggak mau kalah sama si Adit dan si Akil nih Mas Bro. Cemdit sana Dit. Oke, tengok nih Mas Bro. Oke kalau gitu Mas Bro, kita langsung sikat saja Mas Bro ya. Semoga kena Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dilepeh dia Mas Bro. Aduh. Oke kalau gitu Mas Bro, kita ulang pancing Mas Bro ya. Oke, saya ambil umpan dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, saya pancing ulang lagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Lot, makan Lot. Keluar deh Mas Bro. Tengok Mas Bro. Tengok tuh Mas Bro. Mantap Mas Bro, sambarannya Mas Bro. Wih, mantap nih Mas Bro. Semoga kena dia sekarang Mas Bro ya. Ayo Lot. Iklan Lot. Ayo Lot, iklan Lot. Ayo Lot. Ditarik Mas Bro. Mantap nih Mas Bro. Di rumahnya apa namanya? Di sawahnya Mi Otong ternyata gacor Mas Bro.
Nah, terus kenapa dia makan? Maju mundur Mas Bro. Oke kalau gitu Mas Bro, kita sikat saja Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kena Mas Bro, mantap nih Mas Bro. Wish, denyut Mas Bro. Wish, denyut Mas Bro. Wish Mas Bro. Wish, babon Mas Bro. Besarnya Mas Bro. Wih Mas Bro, monster Mas Bro. Wish Mas Bro, mantap nih Mas Bro. Monster Mas Bro. Wish, mantap nih Mas Bro. Tengok nih Mas Bro. Monster Mas Bro. Wish Mas Bro, mantap Mas Bro. Monster Mas Bro. Tengok nih Mas Bro. Wish, denyut Mas Bro. Wish, denyut Mas Bro. Wish Mas Bro. Denyut Mas Bro. Denyut Mas Bro. Wush, denyut Mas Bro. Wih, mantap nih Mas Bro. Ih, monster Mas Bro. Wish. Wih, denyut Mas Bro. Wih, denyut Mas Bro. Bismillah. Wih, Mas Bro ini tengok Mas Bro. Wush, ngamuk mulutnya Mas Bro. Wih, monster Mas Bro. Wih, wih, mantap nih Mas Bro. Oke kalau gitu Mas Bro, salam satu hobi Mas Bro. Oke Mas Bro, dipanggil sama si Hamudi Mas Bro. Wih, langsung ditarik sama Hamudi Mas Bro. Wih, mantap si Hamudi nih Mas Bro. Wih, terus Hamudi terus. Wih, kena dia sama Hamudi kayaknya nih Mas Bro. Oke Hamudi terus. Wih, kan dapat si Hamudi Mas Bro. Wih, sini Hamudi. Ada lepas. Terus. Aduh si Hamudi. Tuh. Oke Mas Bro, kalau itu Mas, salam satu hobi Mas Bro. Oke Mas Bro, ini tadi dilepas ya Hamudi Mas Bro. Saya bantu dia ambil Mas Bro. Ternyata Hamudi ini baru pertama mancing nih, nggak tahu belut licin Mas Bro. Oke kalau gitu Mas Bro, salam satu hobi Mas Bro. Mantap. Oke Mas Bro, dipanggil sama si Adit nih Mas Bro. Wih, langsung ditarik dia Mas Bro sama si Adit nih. Wih, mantap nih si Adit nih. Wih, tengok tuh belutnya Mas Bro. Wih, kena dia Mas Bro. Wih, sukanya. Wih. Lempar ke atas, Dit. Lempar ke atas. Oke, kalau gitu Mas Bro, belutnya hilang nih Mas Bro. Oke, salam satu hobi Mas Bro. Oke Mas Bro, ini sudah pukul 5 lebih Mas Bro. Saatnya kita pulang Mas Bro. Oke, ini teman-teman, ini si Adit, si Akil sama si Hamudi Mas Bro. Dapat berapa sekarang? 3. Dapat 3. Ini si Akil boncos terus ini Mas Bro. Si Adit tadi kena tapi lepas dia Mas Bro. Oke kalau gitu Mas Bro, kita langsung pulang Mas Bro ya. Oke, salam satu hobi Mas Bro. Gas terus bikin konten itu punya kita sawah marah jago. tadi situ Mas Bro. Satu Oke, hobi, nggak apa-apa. ayo subscribe Mas Bro. Oke. Subscribe Mas Bro. Oke Mas Bro, salam satu hobi Mas Bro.